आगे का पॉइंट देखेंगे हम। डायस्पोरा है, फ़िल्मों का मुतालिया, तरक्याती मुतालिया, तहज़ीबी मुतालिया। तो ये जो 4 पॉइंट है ये 2020 और 21 के सिलेबस में से कम किए गए हैं, लेकिन फिर भी एक सरसरी हम उसका मुतालिया करेंगे। पीछे सवाल भी दिया गया है कि मिसालों की मदद से दर्ज झैल तस्वुरात को वाज़ेह कीजिए, लेकिन एग्ज़ाम में शायद ये हम नहीं पूछेंगे। डायस्पोरा एक ऐसी मुंतशर आबादी है जिसका असल मुकाम कोई छोटा सा जोग्राफियाई इलाक़ा होता है। किसी इंसानी ग्रोह के अपने वतन से इंतकाल मकानी को भी डायस्पोरा कह सकते हैं। यूनानी ज़बान में डायस्पोरा के माने हैं बिखरना, मुंतशर होना। फ़िल्मों का मुताला, इल्म की एक शाख की हैसियत से फ़िल्मों का मुताला करना 20वीं सदी में परवान चढ़ने वाला एक नया तस्वुर है। ये एक बैनुल उलूमी शाख है जिसमें मुख्तलिफ़ नज़रियाती, तारीख़ी और तनक़ीदी नुक़्ते नज़र से फ़िल्मों का मुतालिया किया जाता है। इसमें सिनेमा के बयानिया, फ़नी, तहज़ीबी, माशी और सियासी असरात का जायज़ा लिया जाता है। समाजियात में अहम समाजी ग्रोहों जैसे तबक़े, नस्ल, जिन्स, सक़ाफ़त का मुताला करने के लिए फ़िल्मों को मतन की हैसियत से देखा जाता है। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में शोबा समाजियात में फ़िल्मों की समाजियात या फ़िल्मों में समाजियात जैसे कोर्सों को मुतारिफ़ कराया गया है। आगे का पॉइंट है तरक्याती मुतालिया, डेवलपमेंटल स्टडीज़। तरक्याती मुतालिया एक बैनुल उलूमी शोबा है जिसमें आलमी तरक्की में अदम मसावत के नमूनों का जायज़ा लिया जाता है। ये तारीख़ी, सयाक़ व सबाक़ और बैनुल अक़वामी तरक्की के मसाइल और तरीक़ अमल का जायज़ा लेता है। इस शाख में ख़ुसूसी तौर पर तरक्की याफ्ता और तरक्की पज़ीर समाजों के बाहमी ताल्लुक़ात, इनके मुख्तलिफ़ इदारों के किरदार और इनके समाजी, सियासी, माशी और माहौलियाती तब्दीलियों के अमल और इन पर होने वाले असरात पर तवज्जो मरकूज़ की जाती है। एक पेशा वाराना शोबे की हैसियत से तरक्याती मुताले की बड़ी अहमियत है। इसमें करियर बनाने के मुख्तलिफ़ मौक़े मौजूद है। अवामी शोबे यानी पब्लिक सेक्टर की तहक़ीक़ और पॉलिसी का तज्ज़िया, गैर सरकारी इदारे और इंसानी व फ़लाह व बहबूद के काम, तालीम, तरक्याती प्रोग्रामों का मनसूबा बंदी और अमल दरामद, वॉलंटियरों का नज़्म व नस्क़, मुक़ामी और बैनुल अक़वामी सहाफ़त, नक़ल मकानी और पनाह गज़ीनों की खिदमत वग़ैरह इसके अंदर शुमार किया गया है। कल्चरल स्टडीज़, तहज़ीबी मुतालियात। 1960 की दहाई में मगरबी समाज में पॉपुलर कल्चर में दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। इस मुताले के नतीजे में तहज़ीबी मुतालियात की शाख वजूद में आई। इसका आगाज़ इंग्लिस्तान में बर्मिंघम मरकज़ बराए मौसिर तहज़ीबी मुताले में हुआ। मौसिर तहज़ीबी मुतालियात में रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में बहुत संजीदगी से गौर व फ़िक्र किया जाता है। मेट्रोपॉलिटन तहज़ीबों में तर्ज़ हयात, सारिफियत और समाजी ताल्लुक़ात का मुताला किया जाता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी के कामों से तहज़ीब की तामीर होती है, जैसे वो ग़िज़ा जो लोग खाते हैं, लोगों का रहन सहन, फ़ैशन, तफरीह के ज़राए, त्योहार, तक़रीबात। इस तरह तहज़ीबी मुतालियात में तहज़ीब की तामीर के अमल की नक़ीश की जाती है। तामीर के अमल की तफ्तीश की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस अमल का इक़्तिदार से रास्त ताल्लुक़ है। यहाँ पर आपको सरगर्मी दी गई है, अपने इलाक़े के ऐसे 2 अफराद का इंटरव्यू लीजिए जो दूसरे इलाक़े से आकर आबाद हुए हैं। नक़ल मकानी के असबाब मालूम कीजिए और यहाँ के तजुर्बात और मसाइल के बारे में दरियाफ़्त कीजिए। अपने अख़ज़ करदा नताइज से जमात को आगाह कीजिए। तो ये सरगर्मी आसान है बच्चों, आपको इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाकर आप लिख सकते हैं। अपने पास पड़ोस में, वैसा तो कोविड का पीरियड चालू है इसलिए जो है सो बाहर जाना ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपके मालूमात में या आपकी सहेलियों में कोई ऐसे 2 अफराद आपको मिल जाते हैं तो आप उनका इंटरव्यू लेकर इसके ऊपर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। समाजियात की अहमियत देखेंगे। समाजियात नया इल्म होने के बावजूद इसकी तरक्की तमाम मुल्कों में तेज़ी से हो रही है। पहला है
سماجیات سماج کا سائنسی انداز سے مطالعہ کرتا ہے۔ سماجیات کی وجہ سے سماج کا سائنس مطالعہ کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ مختلف شعبوں میں ترقی کرنے کے لیے پیچیدہ انسانی سماج کی سائنسی معلومات ہونا ضروری ہے۔ سماج کی سائنس فرد کی ذاتی صلاحیت، قابلیت اور خود اعتمادی کو سمجھنے میں مددگار ہوتی ہے۔ ہمیں بدلتے ہوئے ماحول سے ہم آہنگ ہونے کے قابل بناتا ہے۔ اس سے ہمیں سماجی زندگی کو سمجھنے میں رہنمائی ملتی ہے۔ دوسرا ہے اس میں سماجیات سماجی تنوع کا علم دیتا ہے۔ سماجیات ہمیں مختلف سماج، گروہ اور فرقے کی مختلف قسموں، ان کے طرز حیات، تہذیبی تنوع، مذہبی اور علاقائی اختلافات اور سماج کی تکثیری نوعیت کی معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس نوع کی معلومات کی وجہ سے ہمیں دوسرے معاشروں کی اچھی باتوں اور منصوبوں پر عمل کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ یہ دوسری اہمیت ہو گئی۔ اب تیسری اہمیت دیکھیں گے ہم۔ سماجیات سائنسی نقطہ نظر کی نشو و نما کرتا ہے۔ سماجیات کی مدد سے ہم سماجی حقائق کو جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سائنسی نقطہ نظر کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ اس نقطہ نظر کی وجہ سے ہم زیادہ معروضی، عقلی، تنقیدی اور مثبت فکر کے حامل بن گئے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے سماجیات کیریئر اساس ہے۔ سماجیات کی افادیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ آج کے دور میں متحرک و فعال سماج کا مطالعہ کرنے کے لیے سماجیاتی علم کی اشد ضرورت ہے۔ بدلتے ہوئے سماج میں پیشوں کی نوعیت بھی مسلسل تبدیل ہو رہی ہے۔ بدلتے ہوئے سماج، بدلتی ہوئی ضرورتیں اور پیشوں کی بدلتی ہوئی نوعیت میں سماجیات کا علم ہی تال میل پیدا کر سکتا ہے۔ اس پہلو سے سماجیات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے بھی آج سماج کتنا بدل گیا ہے۔ ہم نے چیزوں کو کتنا بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم، اور اپنے آپ کو بھی ہم نے اس وائرس کی، چھوٹے سے وائرس کی بیماری جو پھیل گئی پوری دنیا میں، تو اس نے پورے سماج کو کس طریقے سے بدل کر رکھ دیا ہے۔ لوگوں نے کس طریقے سے حالات سے مطابقت کی۔ تو آگے کی سٹڈیز میں یہ بھی آئیں گا کہ کووڈ-19 میں سماج کس طریقے سے بدل کر رہ گیا۔ تو آج اس سماجیات کی وجہ سے ہم اس بات کو سمجھنے کی پوری کوشش کر سکتے ہیں کہ آج کا سماج کیوں بدلا، کیسے بدلا، لوگوں نے اس زمانے میں کس طریقے سے حالات سے مطابقت کی، ان کے رہن سہن میں بدلاؤ کس طریقے سے آیا۔ تو بچوں، اس طریقے سے سماجیات کی اہمیت ہر دور میں بڑھتی جا رہی ہے۔ سماجیات کلاس روم کی چار دیواری میں صرف پڑھایا جانے والا مضمون نہیں ہے، بلکہ مختلف شعبوں میں اس کی افادیت ثابت ہو چکی ہے۔ مثلاً صنعت، سماجی خدمات، سماجی کام، قانون، مقابلہ جاتی امتحانات، مارکیٹنگ، رابطہ، یعنی زندگی کے ہر پہلو پر سماجیات غور و فکر کرتی ہے۔ ہمارے زندگی سے جڑی ہوئی ہر ایک چیز میں ہم سماجیات کی پڑھائی کر سکتے ہیں۔ تو مزدوروں کی فلاح، سماجی تحفظ، شعبہ بیمہ، بعض آبادکاری، سماجی فلاح، دیہی ترقیات، سیاحت، خاندانی فلاح، مردم شماری، پالیسی، پلاننگ، صحت عامہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا ہم اس میں شمار کر سکتے ہیں۔ سماجی مسائل کا حل۔ اب سماجیات ہی سماجی مسائل کا حل نکال سکتی ہے۔ موجودہ سماج مختلف سماجی مسائل سے نبرد آزما ہے، جیسے افلاس، بے روزگاری، دہشت گردی، آبادی میں اضافہ، نقل مکانی اور سماجی بے چینی، نشے کی لت، سماجی انتشار، نسلی و طبقاتی تصادم، فرقہ وارانہ فسادات، بچوں کے مجرمانہ فعل، عورتوں کے مسائل، ایسے دیگر کئی مسائل ہیں۔ گندی بستیوں میں اضافے کا مسئلہ۔ تو آپ جتنے لکھ سکتے ہیں اتنے لکھیں، ضروری نہیں کہ بہت سارے مسائل آپ لکھیں، ایک 3-4 بھی مسائل آپ لکھیں تو چلے گا اس میں۔ تو ان تمام مسائل کا تجزیہ کر کے انہیں حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ آخری پوائنٹ ہے اس میں سماجیات لوگوں کو تازہ ترین معلومات دیتا اور متنبع کرتا ہے۔ سماجیات کی عملی قدر ہے، یہ انسانوں کو زمانے کے لحاظ سے معلومات فراہم کرتا ہے اور چوکس رہنے میں مدد کرتا ہے۔
समाजियात हमें समाजी हालात, समाजी अमल, बदलते हुए समाज से वाकिफ़ कराता है और ऐसे हालात में मौसर रद्द अमल की जानिब मुतवज्जा करता है। तो ये थे सारे समाजियात की अहमियत के पॉइंट्स। आप इसको याद करके कुछ अपने पॉइंट्स डाल के लिख सकते हैं, लेकिन ये छः पॉइंट आपको लिखना ज़रूरी है। सरगर्मी नंबर 3 यहाँ पर जो दी गई है कि आप किसी गैर सरकारी तंजीम NGO में जाइए और इनके कामों की मालूमात हासिल कीजिए। पावर पॉइंट टेबल तैयार करके जमात में पेश कीजिए। अब ये फ़िलहाल तो ये मुमकिन नहीं है कि जमात में आप पावर पॉइंट टेबल प्रेजेंट करें, लेकिन आइंदा जब भी कॉलेज शुरू होंगे तो आप ये बता सकते हैं। और आप गूगल में सर्च करके किसी NGO की मालूमात भी आप लिख सकते हैं प्रोजेक्ट बुक में। अगर पावर पॉइंट टेबल अगर आपको बनाना नहीं भी आता है, कोशिश करें बनाने की।